Aleluya. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out workers into the harvest. Amén. Tome su asiento. Amen. You may be seated. Los que estudian So the ones who study el comportamiento del ser humano human behavior se han dado cuenta have realized a través de todos los estudios que ellos hacen throughout their studies, y han evaluado and they have evaluated el comportamiento del ser humano. humans' behavior. Y ellos dicen And they say que se desobedece that they disobey, más que obedecer. so that disobedience happens more than obedience. Está comprobado It's proven que los seres humanos that human beings no quieren escuchar. do not want to listen. Les gusta más ordenar, They like to tell people, les gusta más mandar, they like to order se things. sienten más They confortables feel more comfortable dando órdenes, giving orders, dirigiendo, directing, sintiéndose feeling like que ellos pueden they can, hacerlo todo. like they can do everything. Sin embargo, Nonetheless, se crea un problema. there's a problem. El problema es The problem is que esas personas, that those people, esos que tienen esa conducta, those that have that behavior, no les gusta do not like que a ellos for them, les den órdenes. they don't like to receive orders. No les gusta oír la voz de otros. They don't like hearing other people's voice. Tienen un problema. They have a problem. Tienen un problema de ego They have a- autoritativo. They have a problem with their ego. Y es por eso And that's why que los estudiosos dicen the ones who study say que es más fácil that it's easier ignorar to ignore a aquellos que te quieren decir algo, those that want to tell you something, aquellos que te quieren enseñar, those that want to teach you porque tú something, crees because you believe poderlo todo. that you can do it all. Y eso lo comprueba, And that is proven, o más bien or calzan lo que dice la Biblia. it actually points to what the Bible says. La Biblia The dice, Bible says, en el principio de la creación, in the beginning, during the creation, que el hombre, that man, en vez de oír la voz de instead of Dios, hearing the voice of God, la ignoró, he ignored it, no la quiso oír. didn't want to listen to it. El Señor hablaba con ellos, The Lord would speak to them, les hablaba, would speak, no sé cómo, I don't know how, pero Dios hablaba but con God ellos. spoke with them. La Biblia dice en The Génesis Bible says in Genesis que oían la voz de that Dios. they heard God's voice. Si se puede decir, We can say en la tarde, in the afternoon, en la noche, in the evening, en la in the mañana, morning, ellos oían la they voz would de hear Dios, God's voice, pero no la but they obedecieron. wouldn't obey it. Ellos no quisieron They didn't want to oír la voz de hear Dios. God's voice. Desde la caída del hombre, From the fall, from humans' fall, el hombre no le gusta man does not like oír hearing, que los manden, que to be nos told what to ordenen. do, to be given orders. Se nos hace más It's fácil easier for us hacer lo que nosotros to do queremos. what we want to do. Ignorar voces, Ignoring voices, ignorar la voz, ignoring the nos voice causan problemas. causes us problems. Les voy a decir mi So experiencia. I want to tell you my experience. Alguien me dijo un día, Somebody told me one time, una mujer con experiencia, a woman that had experience, escucha lo que te digo, listen to what I say. maneja con cuidado tu automóvil. Drive your car Pero no se imagine carefully. que era un carro, era mi bicicleta. But it wasn't my car, it was my bicycle, my bike. Porque mi madre Because my mom conocía knew que cuando nosotros no oímos la voz de alguien, that when we don't listen to somebody's voice, tenemos problemas. we have problems. Y sabía cómo manejaba yo la bicicleta. And she knew how I drove that bike. Mi padre no le gustaba prestarme su bicicleta. My dad did not like me borrowing his bike.
Cada vez que yo le decía, préstame tu bicicleta, Every time I would ask him to let me borrow that bike, eran las veces que él me decía, would be the times that he No. would tell me, no, no, porque es mi medio de transporte because it's my transportation, y tú no la cuidas. and you don't take care of it. Por eso no te la presto. That's why I don't borrow it. Insistí muchas veces And I insisted many times, y un día, and one time, de one day, tanta insistencia, because I insisted so much, él me presta la he lets me bicicleta. borrow his bike. Pero me dice, escúchame But por he tells me, favor, listen to me, please. no me vayas a venir Don't come back con malas noticias. with bad news. No quiero que te vayas a I golpear. don't want you to get hurt. Pero él le importaba más la bicicleta. But he cared more about the Pero me bike. dice, tráela bien. Bring it back good. Yo le dije, está bien, no hay problema. But I told him, all right, no problem. Agarré su bicicleta contento porque me la prestó. I happily took his bike because he let me borrow it. En ese tiempo, During that time, el que traía una bicicleta whoever had a bike y era nueva, and it was a new one, era como traer un carro del año it hoy. was like having a brand new car. Y yo le iba presumiendo por las I was, calles showing off in the streets, pedregosas. those rocky streets. No es como las calles pavimentadas aquí en It's el not like pueblo. the ones that have concrete or the paved ones. Y iba dándole todo. And I was, going at it. Y quería que todos mis amigos me miraran en la And I bicicleta. wanted for all my friends to see me on that bike. Y en esas que voy mirando, a ver si me And me I'm looking miraban. around to see if they're looking at me. Alguien se me quedó mirando de los Somebody jóvenes stares at me, some of the youth, y yo me le quedé mirando. and I stared at him. Y en I el looked at momento him. que yo lo miro, And when I see him, ¿sabe qué me pasó? you know what happened? Precisamente lo que mi padre me había dicho, Precisely what my dad had told me, yo ignoré su voz and I ignored his voice. y me fui a estampar con una camioneta que estaba And I parqueada. went and I face-fronted a truck that was right there. Cuando me di cuenta, And when I found ya out, estaba en el suelo I was already on the golpeado. ground, beat up. Créanme, Believe me. me raspé todo, I Me got, salía I sangre de got los scabs, I brazos. was bleeding, and there was blood pero coming from no me my dolían los arms. brazos. But my arms didn't hurt. Mi atención estaba, My focus ¿Dónde was on... creen? What do you think I was focused on? ¿dónde cree que estaba? Where do you think I was focused on? En la bicicleta On que the bike tenía la that llanta I como de had. charro. Because the tire was tore up. Quedó toda chueca el rin. It was all twisted. The rim was twisted. Eso no fue todo. And that wasn't it. Cuando yo la levanto, When I pick it up, la levanté en dos pedazos. I picked it up in 2 pieces Por no oír la voz de mi padre. because I didn't want to hear my father's voice. Por no oír la voz de la experiencia. For not hearing the Yo voice creo of que no that es person that had solamente mi experience. caso. And I think that's not only my case. Yo creo que más de una vez usted ha I desobedecido. think more than one time you have Y disobeyed. todavía lo seguimos And haciendo. you continue doing it. No me vaya a decir, hermano, yo soy perfecto. Don't tell me, brother, I am perfect. Porque al momento que usted levante levante la mano el que es perfecto. Hey, raise your hand if you're perfect. Porque en ese momento Because in that very moment, usted es un mentiroso you're a liar y no es perfecto. and you're not perfect. Todos somos We all are imperfectos. imperfect. Desobedecemos. We disobey. Usted ha desobedecido a su padre como yo. You have disobeyed your parents just like Y I. ahora tenía una consecuencia grave. And today, I had a serious consequence. Lo que mi padre se miraba en ella What my dad would see in it, era una bicicleta que apenas se había it comprado. was a bike that had just been bought. Le costó, hermanos, semanas You know, it costed him many weeks para habérsela comprado. for him to be able to buy it. Yo miraba que la limpiaba. I would see that he would clean it. En ese tiempo le gustaba traer los rines He bien liked having the cromaditos. rims real nice. Y ahora la traía yo en dos pedazos. And I was bringing it back in 2 pieces. Siempre quería llegar a la casa rápido de la I escuela. always wanted to get home quickly from Porque school tenía hambre. because I was hungry. Pero créanme que ese día, But believe me, that no, day, yo quería que se me hiciera el camino largo. I wanted the way to take long Porque ya me imaginaba because I could imagine que mi padre no me iba a curar las heridas. that my dad was not going to take care of my wounds, Que él se le iba a quedar viendo a la bicicleta He was gonna que yo stare la at the venía bike. cargando en dos pedazos. the one that I was carrying in 2 pieces. Qué terrible me sentí. I felt terrible. Yo creo que fue la última vez que le pedí la bicicleta. I think that's the last time I asked for that bike Daba deshecha ya. because it was destroyed. Cuando mi padre me vio, se llevó la mano a la cara. You know, when my dad saw me, he put his hand on his ¿Sabe head. lo primero que me dijo? You know, the first thing he told me is, No oíste lo que yo te dije. you didn't hear what I Me told you. ignoraste. You ignored me. No te hablé con mi voz alta. I didn't speak to you with a loud voice. Que tuvieras cuidado
I told you to be Yo careful. esperaba que me dijera, mira cómo vienes de raspado. Look how you look, No, all él estaba wounded. mirando su bicicleta. No, he was looking at his bike. Y dije, entre mí quiere más la bicicleta que a mí. And then within me, I said, he would Pero love ese that no era el bike more than punto. me. But that Pero ese wasn't no the era el point. punto. ¿Verdad que eso no es el punto? That's not the point. El punto era The point was que había desobedecido su that I voz. had disobeyed his voice. Eso le pasó a Adán, ¿sí o no? That's what happened to Adam. Eso nos sigue pasando a cada uno de nosotros. ¿No es cierto? That continues to ¿Cuántos de los que happen estamos to aquí every one alguna of vez us. hemos tenido consecuencias por Who no out of oír the la ones that voz? have been here have A ver, levante su mano. suffered hermano. consequences Levante su because of mano, not levante su listening mano. to the Son muy voice? poquitos, ¿verdad? Todos son Say, raise obedientes, your hand. gloria a Dios. Oh, everybody here is obedient. No, hermanos, todos hemos desobedecido. No, we have all disobeyed. No hay ser humano There's not a human being fuera y dentro de la iglesia. outside or no inside siga the church desobedeciendo. that does not continue to disobey. O yo le quiero hablar Today I want to talk to you de acuerdo a las escrituras, according to the scriptures bajo el tema que nos van a poner aquí en la transparencia. under the topic that they are going to put up there. ¿Cuál es el tema de hoy? What is today's topic? 4 voces que salen de la palabra de Dios. 4 voices that come out of the word of God. Usted dirá, hermano, la palabra de Dios nos habla por todas partes en ella. You would say, well, God's word speaks to us everywhere. Donde quiera que la abro, me habla. Wherever I open up to, Estoy de it speaks acuerdo to con me. ustedes. And I agree with you. Pero quiero decirle que hoy me quiero enfocar en 4 voces. But I want to tell you that today I want to focus on 4 voices. Porque si me enfoco en toda completa la palabra, Because if I focus on the Bible entirely no or completely, acabaríamos hoy, we wouldn't finish nunca en mi finish vida, today. de hermanos, terminar de comprenderla. I will never in my life finish Pero yo quiero understanding hablarles it. But I want to talk to you 4 voces about the 4 voices que salen de la palabra de that Dios. come forth from the word of God. 4 razones que tenemos 4 reasons that we have para nosotros oír esas 4 for us to voces. hear those 4 voices. ¿Qué le parece? How does that sound? Empezamos a abordarlas. Can we start? En esta tarde, And this afternoon, quiero que escuchemos esas 4 voces que salen de la misma palabra de Dios. No I sale de want us otro to lado. hear those 4 voices that Sale come de forth aquí, from mi the word hermanos, of de la God. palabra de Dios. And it comes Amén. forth from the word of God. Estas voces Those voices nos van a decir are going to tell us por qué nosotros why we debemos escucharla. should hear them. Comienzo preguntando, I start off by asking, ¿habrá beneficios a oír la voz is de there Dios? any benefit in hearing the voice of God? ¿Habrá beneficios a obedecer la voz de Is Dios? there any benefit in being obedient to the word of God? ¿Cuántos de los que estamos aquí, ya sea que usted va comenzando, ya tiene tiempo, How many of us that are here, even if you have been here for a while, ha dicho, have said, Dios me habló, God spoke to me, Dios me puso en el corazón, God put it in my heart, lo sentí dentro de mí, I felt it within me, me habló? He spoke to me. ¿Cuántos lo han hecho? How many have said that? ¿Verdad que sí? Muchas veces lo hemos dicho. Right? We have said that many times. Muchas veces Many times, ignoramos esas voces. we ignore those voices. Pero yo le quiero hablar de 4 voces. But I want to talk to you about 4 voices. Se las voy a decir y las vamos a ver de una por una. I will tell you, and then we'll go one by one. La primera es la voz de arriba, First one is the voice from up above. la voz de adentro. So the voice from within. La tercera, The third one is la voz de afuera. the voice from Y outside. la última And the last one es la voz is the voice de abajo. from underneath. Las vuelvo a repetir. We'll repeat it. La voz de arriba, Voice from above, la voz de adentro. voice from within, La siguiente, la voz de afuera voice from the outside, y la voz de abajo. and the voice from underneath. ¿Verdad que son diferentes? You see that they're different? Vamos con la primera. We'll go with the first. Recuerde el tema. Ahí la tienen Remember enfrente. the topic. Hoy ahí tienen, hermano, los 4 tópicos. We Amén. have the 4 topics. Las 4 voces que salen de la palabra. La primera es, The 4 voices that come forth from the word. The first one is le hemos puesto la voz de arriba. the voice from above. ¿Cuál será esa la voz de arriba? Which one could that be, that voice from above? ¿Qué quiero decir con la voz de arriba? What do I mean by voice from above? ¿Sabe qué? Quiero decir What I mean by que Dios habla. this is that God speaks. ¿Cuánto creen que Dios habla? Who believes that God speaks? ¿Habrá alguien que puede decir amén en Is there esta someone that tarde? can say Que Dios amen? habla, That aleluya. God speaks. La voz de arriba The voice from above es la voz de Dios que nos manda. is the voice that He gives us when He commands. Y hay una palabra clave. And there's a key word.
La palabra clave es The key word is que nos manda a ganar he sends us or he tells us dinero. Y usted diría amén. to get money. You would say amen. Usted diría, nos manda a comprarnos un carro, diría He amén. tells us to buy a car. You would say amen. No, ¿sabe qué? No. Nos manda He tells us to lo que dice Marcos 16:15. in Mark 16:15. Es un texto conocido por It's a cada uno de very los well-known lectores. verse by everyone who reads. ¿Sabe qué dice Marcos Do you 16:15? know what Mark 16:15 says? Ahí tenemos la voz de Dios. We have God's voice there. Recuerde que la primera es la voz de arriba. Remember that the first Es la one voz is de the Dios. voice from above, and that is God's voice. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Es la primera voz que como cristianos hemos oído. That's the first voice that we as Christians hear or have heard. Esa es la voz que Dios nos revela. That's the voice that God reveals. Hay algunas cosas que Dios There manda are some things that God commands que son opcionales, that are optional, que no son mandatos. that are not commandments. Pero en este momento But in this place, estamos oyendo cuando leemos la Biblia we're hearing when we read the word of God, la voz de arriba del the cielo voice from above, which que comes está from the impregnada en las heavens, escrituras that is imprinted in the que word of nos God, dice a los that cristianos tells us Christians, id por todo el mundo go throughout the world y predicar el evangelio and preach the gospel a toda to criatura. all creation. Esto se llama This is called ganar almas. winning souls. Alguien puede decir Can amén. someone say amen? Ese es el mandato. This is the commandment. Dice id, Go, ve. go. La autoridad es de Cristo mismo. Christ, this authority comes from Christ himself. Ese orden no viene de nadie más. This order does not come from anyone else. Es del cielo It's from the heavens que nos manda a that nosotros tell us a llevar el evangelio. to bring the gospel. Hemos descuidado esa área. We have not taken care of that area. En Or esa been área careful in that hemos area. descuidado. We have not been careful in that area. Hemos ignorado We la have voz de ignored Dios. God's voice. Que para Él lo más That importante for him, the most important es ir tras el perdido. is going for the lost. Llevarles el mensaje de la palabra. Bringing the message that is in the word. Estar en cuatro paredes Being in the four walls es para los cristianos. is for the Christians. Pero ir y salir a predicar la palabra But going out and preaching the es de gospel aquel is for que him oye la voz de that Dios hears que nos God's dice word vayan that tells y us to go prediquen el and preach evangelio the a gospel toda to criatura. all creation. Nos hemos dedicado We have dedicated a ourselves alabanzas, to praise. nos hemos dedicado a otras We have cosas, dedicated ourselves to other things, pero hemos ignorado la voz de Dios, but we have ignored God's voice. que no es una opción, And it's not an option. es un mandato It's a con commandment autoridad. with authority. Porque no es el mandato de un ser humano, es la voz de arriba Because it's not a human being commanding que it, but nos this is the dice voice that comes from up que above that tenemos que ir tells por us el perdido, that we have to go for the tenemos lost. que ir por aquellos We have to go for those que necesitan that need esa palabra. that word. ¿Sabe que la ordena el soberano del universo? Do you know the one that gives the order is the Su autoridad sovereign demanda that is above the universe? Una respuesta positiva e And inmediata. it demands a positive response and an immediate response. Hay una pregunta. So there's a question. ¿Dios es el dueño de nosotros? Does God own us? ¿Cristo es el Señor de nuestra vida? Is Christ Lord over our lives? Si Cristo es todo para If nosotros, Christ is everything for us, nosotros no tenemos nada, we have nothing. pero tenemos todo con Él. But we have Cuando everything with Him nosotros when we obedecemos su voz. obey His voice. Y la voz de arriba nos And the dice voice from up above tells que me us interesa, que me debe interesar mi hermano, that our brother should que interest me debe de me, interesar el que está sufriendo, that the one who is suffering should que be me of debe de interest to interesar me, aquel que necesita that the one who needs de la palabra de Dios. about the word and to hear the word Créamelo, should be hay of que hay interest to me. personas Believe me, there are people
que quieren, anhelan que alguien that desire for somebody los saque de la celda to en que bring them out están, that cell that la they're in, vida que ellos the llevan, life that they are carrying, que no tienen nada, that they have nothing. tal vez teniendo todo lo material, Maybe they have everything pero están material, atados en but cadenas. they are in bondage, Y in necesitamos chains, los hijos de Dios And they need the no sons of ignorar God la voz de Él. to not ¿Qué ignore les God's parece? voice. How does ¿Qué that les sound? parece, iglesia? How does that sound, church? Tenemos que salir de estas cuatro We need to paredes get out of these four walls, y empezar a amar las almas. and we need to start loving those souls, Esas voces those voices que todo el tiempo nos dice that tell us que tenemos que predicar el that we evangelio. need to preach the gospel. Amén. Amen. En segundo lugar, Secondly, es la voz de adentro. Ya dije primero the la voz voice de arriba, from within. ahora es la voz de So the adentro. first was voice from above, second one is voice from within. La voz de So the adentro, voice from within, los que no conocen, the ones that don't know, muchos dicen en mi conciencia. many say my conscience. Me redarguye mi conciencia. My conscience convicts me. Algunos dicen mi conciencia no me deja. Some say my conscience won't allow me to do He it. oído algunos predicadores que dicen que la conciencia es la voz inmediata de Dios. I've heard preachers preach that the conscience is the immediate Pero más voice bien of yo God. digo But I will say que, hermanos, es la voz de Dios a través del Espíritu Santo. that it is the voice of God through the Holy La Spirit. Biblia dice que The Bible says that el Espíritu Santo nos constriñe the Holy Spirit ¿qué? o nos redarguye. Convicts us. Amén. Que el Espíritu Santo nos habla. That the ¿Cuántos de Holy los que están Spirit aquí han oído la speaks voz to del us? Espíritu Santo que Who nos has habla? heard the Holy Spirit's ¿Habrá voice alguien más de uno, hermanos? speak to us? ¿Que le ha redarguido alguna vez? Is there somebody have been convicted by it? ¿Sabe que cuando hacemos algo que no está bien, Do you know that when we do something that is not right, por más que yo me quiera esconder, even no matter how much I want to hide, no importa cuánto yo me esconda, it doesn't matter how much I hide, no me puedo esconder I del cannot Espíritu hide from the Santo Holy Spirit porque Él mora en mí. because He dwells within me. Y lo primero que hace And the first thing He does es hablarme, is speak to me, es decirme, is tell me, es hablarme de la palabra. is speak to me about No the me va a word. hablar de otra cosa He's el not going to Espíritu speak to me about Santo. other things. Me The Holy va a Spirit won't. redarguir. He's going to convict me. Me va a hablar. He's going to talk Voy to a me. oír su voz I will hear que His me voice dice that tells me que lo que yo hice that what I did no le agrada a Dios. was not appealing or Que me arrepienta. was not appealing to God. He tells Que me to venga a los repent, caminos. to come to Que the right Dios es path, amor. that God is Que love, Dios es misericordia. that God is mercy. Si yo vengo arrepentido, If I come Él and vuelve repent, a darme su He comunión. comes Dele la back gloria and al gives me Señor por ello. communion. Eso se llama la voz de adentro. That is Óigala. called the voice from within. Listen to it. ¿Cuántas veces no queremos oír la voz de Dios? How many times is it that we don't want to hear God's voice? Más de alguna vez usted la ha More desobedecido than la once voz you have de disobeyed Dios. that Esa voz voice. de adentro, That voice finita. from within. That Incluso- subtle voice. Incluso muy sencillamente, And simply, usted oye la voz de Dios que le dice, no te quedes. you hear God's voice Oye, hay saying, servicio. don't stay, go to the Ve, service. alaba a Dios. Go and praise God. ¿Y cuántas veces, hermanos, ignoramos la voz de And how Dios? many times do we ignore that voice? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo dice, levántate? How many times does the Holy Spirit tell you No to get puedes up? dormir. You cannot Y lo primero sleep. que te pone en la mente, And the first thing that He places in ora. your mind is No nos pray. dice otra He cosa. doesn't tell you anything else. Porque Él siempre nos va a llevar Because He's always going to take us to a edificarnos He's going to espiritualmente. edify us spiritually. Nos va a llevar cada día He's going to take us day to day a no tener una relación con to have a Dios. relationship with God. Para eso dejó al Espíritu Santo. That is why He left the Holy ¿Sabe por qué Spirit. Jesús dejó al Espíritu Do you know Santo? why He left the Holy Spirit? Alguien dijo, Someone said lo dejó He left porque muchos todavía no le entendieron a Él. because many did not understand Him still. Y Él dijo, cuando el otro consolador And He says when venga, the counselor Él comes, les va a enseñar todas las cosas que no entienden He will todavía. teach you all things that Amén. you don't understand ¿Sí o yet. no? Él le dice, Amen. Él les enseñará He todas says He will las teach you cosas que yo all he things hablado. of the things that I have spoken. Él no hablará por su propia cuenta. He will not speak of His own Él authority. hablará de lo que ha oído de mí. He will Oh, speak gloria. of what He has heard Adoremos from al me. Señor, aleluya. Esa es la Amen. voz de adentro, no la podemos That ignorar. is the voice from within that we Porque si cannot la ignore. ignoramos, Because if we ignore it,
Nos vamos a sentir We're going to feel frustrados. frustrated. ¿Y qué hemos hecho? What have we done? ¿La hemos qué? We have Desobedecido. disobeyed. Mire lo que dice Romanos 1:14 al 16. See what Romans 1:14 al 1. 16. 14 through 16. La leo. Aleluya. Dice, a griegos y a no griegos y a no sabios soy deudor. El siguiente. Así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El siguiente versículo. Ese es la base, el emblema. ¿Qué dice allí? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Léelo ahora sí. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. In this way, for my part, I am eager to proclaim the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, For I am not ashamed of the gospel, porque es poder. for it is the power. Por eso dijo Pablo, God. me es impuesta la necesidad. That is why Paul says that he is under obligation, ¿Cuál era la necesidad What que el was that Espíritu obligation? Santo ponía en Pablo? that the Holy Spirit placed in him. ¿Será la necesidad nuestra hoy? Is that our obligation? ¿Cuál sería la necesidad del apóstol Pablo? Él lo declara, predicar el What evangelio. was the necessity of the Apostle Paul? Alguien puede He said decir to amén, preach the gospel. aleluya. Can somebody say Es amen? predicar el evangelio. To preach the gospel. Le había oído la voz del Espíritu Santo He had heard the voice of the Holy Spirit muy dentro de él, deep within him, la pasión por llevar el evangelio. and he had this passion to bring the gospel. Y en ese tiempo que vivía Pablo And in that time that Paul lived, y en el tiempo que hoy nosotros vivimos, and in the times that we live, Pablo la tenía más difícil. but Paul had it harder. Cualquiera que hablaba de otro Dios, Whoever spoke of a different God, cualquiera que hablaba en el imperio romano de otro rey, whoever spoke of a different emperor Se or in estaba that metiendo en empire, problemas. who spoke of a different king, was getting himself in trouble. estoy seguro que hubo muchas personas I am sure that many people que callaron that would hush themselves or por quiet no themselves arriesgar sus vidas. because they didn't want to risk their No lives. quisieron obedecer la voz de Dios. They didn't want to obey God's voice. Que les decían, no se preocupen, hablen. That voice that told them, don't Yo worry, voy a estar speak. con ustedes. I will be with you. Yo voy a pelear por ustedes. I will fight for you. Pero sin embargo, But nonetheless, hubo muchos there were many que oyeron la voz de adentro del that Espíritu de heard the Dios voice within them, the voice of the y no Spirit, les importó pagar un and they precio didn't care. por llevar el They Evangelio. didn't care to pay that price Dele la to gloria al bring the Señor, gospel. aleluya. Qué amor, qué pasión, What love and passion. qué grande pasión de los hombres What de Dios. great passion that those men of God No los had. detuvo nada Nothing obedecer la stopped voz them, de Dios. and they obeyed the voice of God. Morían, se multiplicaban. They died and they multiplied. Eran perseguidos, donde quiera que eran perseguidos, Wherever they were persecuted, dejaban la palabra en el corazón. they had the word within their hearts. Porque ellos decían, Because they said, yo no me avergüenzo I am del not ashamed Evangelio, of the porque el gospel, Evangelio because cambia the gospel corazones, el changes Evangelio hearts. tiene The poder, gospel has cambia power vidas. and it changes lives. Oh, gloria. Eran vidas transformadas. There were lives that were transformed. Eran, óigalo bien, hombres de autoridad, cambiaban la autoridad de César por la autoridad de Dios. So it was men that had authority, and they would change this authority, earthly authority, for the authority of God. Tenemos a un Cornelio, We have Cornelius. tenía 100 soldados a su mando, un centurión. He had 100 soldiers under his command. He was a Era un centurion. ciudadano romano He was a Roman citizen con poder. that had power. Sin embargo, se encontró con el poder de Dios. But nonetheless, he encountered the encontró power of con el God. evangelio. He encountered the Y cuando gospel. Pedro no le importa, lleva el And when evangelio. Peter doesn't care and he takes that gospel, Él ve que hay otra autoridad más grande, He sees that there's an aleluya. authority Y that él is y toda higher, su casa se and convierten. everybody in his De la household gloria a converts. Dios.
Porque hubo un hombre que oyó la voz de Dios. Because there was Que a le man dijo, that Pedro, heard that voice of God. Pedro, Peter, no llames inmundo. Peter, don't call unclean. No lo llames inmundo. Don't call it A lo que unclean. yo he creado, What I gloria a have Dios. called unclean. Porque lo que yo creo es limpio. Because what I have created is clean. Alguien puede decir amén. Somebody say amen. Porque Dios cambia. Because God changes. Pedro tenía Peter cierta diferencia. had differences. Era un judío celoso de la ley. He was a jealous Jew. He was jealous of that law. Pero Dios es más grande que la ley. But God is Aleluya. bigger and greater than the law. Estaban adorando mucho la ley, They were pero no worshiping adoraban that al law, Dios de but la they were not ley. worshiping the God of the law. ¿Sí me está oyendo? Are you hearing me? Muchas veces el cristiano adora lo times que the hacemos, Christians pero no adoramos al que Worships the gloria a things that Dios. they do, Merece but they todo don't honor y worship the gloria. one that deserves all glory and honor. Habían cambiado, se habían aferrado al sábado. They had held on to that Sabbath. Lo habían hecho una idolatría el día They had sábado. idolized the Sabbath. Pero se olvidaban de aquel que había hecho But el they sábado. forgot Gloria a about the Dios. one that had created the Sabbath. Por eso Jesús le dijo, That is why Jesus said, aquí está alguien mayor que el there's somebody sábado. that is A greater él than the adórele. Sabbath. Worship him. Oh, gloria. ¿Qué nos está pasando, iglesia? What's happening, church? La iglesia está ignorando la voz de adentro. The church is ignoring that voice from within. ¿Y sabe por qué? And Porque do you know estamos faltos de la palabra. Because we lack the word. Porque estamos anémicos de la palabra. Because we have anemia when it comes to the word. Estamos gordos de la materia. We have fattened ourselves with the material things. Estamos nosotros anhelando más y más cosas perecederas. We have desired things that perish, Cosas materiales. things that are material. Nos importa We care about vivir and worry cómodo about aquí. living comfortably here. Pero ¿cuántos se están perdiendo por no oír la voz de Dios? But how many are being lost because Si they're Pedro not no lo hearing the hubiera voice oído, of God? If Peter had not heard or Si listened, Pablo no lo hubiera oído, if Paul had not listened, si los discípulos no hubieran oído cuando el Señor los llamó, if the disciples had not listened when the Lord called them, usted y yo no estuviéramos aquí. you and I would not be Porque here. fue el fruto de haber oído la Because that was voz the de fruit of adentro, aleluya. listening to the La voice voz del within, Espíritu Santo. listening to the voice of the Jesucristo Holy se fue, Spirit. pero dejó la Christ voz por dentro. went La up, voz but del he Espíritu left Santo. the voice inside, the voice of the Holy Spirit. Cristo no está presente aquí. Christ is not present Usted here. dirá, ¿pero por qué? And you will say, why? Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días, pero Él se hace presente a través del Espíritu And Santo. because he said he was going to be Porque present él no to the end of the usurpa days, la but he's economía. present through the Holy Spirit because he doesn't Economy. he doesn't Su destroy the economía. economy. Su trabajo. Él dijo, voy a mandar al Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya So he para said, I'm que, going to send the Holy Spirit. It is necessary for me to leave para que venga el otro. so that the other, Necesitaban otro consolador, ¿verdad? they needed another counselor. Necesitaban un consejero. They needed somebody to counsel. Necesitaban un mensajero. They needed a messenger. Necesitaban alguien que los disciplinara They needed todavía. somebody to discipline them. Necesitaba que Still. los corrigiera. Somebody that would discipline them. Necesitaba que les abriera el camino. He needed them for him to open up the way. Por eso les mandó al Paracleto. That's why he sent the Paraclete. Es aquel que está a un lado It's the one that is de, de otro, near, and the other side. donde le dice, calla, yo voy a hablar por ti. The one that says, ¿No es quiet, cierto? I will speak for you. ¿No es cierto lo que hace un abogado? Isn't that what ¿Lawyer? no, but it's a different Oh, es diferente, ¿verdad? Bueno. Está bien, ya los hermanos saben lo que es. advocate. ¿Cómo? Advocate. Ok. Uh-huh. ¿Sabe lo que hace un abogado? You know what an advocate does? Le dice a su cliente, It tells the client, no vayas a decir nada. don't say anything. Calla, yo Quiet. voy a hablar por ti. I'm going to speak for you. Yo soy tu vocero. I am your voice. Oye mi voz. Hear my voice. Porque si tú oyes mi voz, Because if you hear my todo, voice, todo va a salir bien. everything will be Oh, good. gloria al Señor. Quiere decir que si nosotros practicamos este that means principio that if we follow this principle y oímos la voz del and Espíritu we hear the Santo, voice of the Holy Spirit, estoy seguro, I am sure, porque la palabra es inerrante, because the word is inerrant. no se equivoca. It does not make El mistakes. Espíritu Santo The Holy nos va a llevar a Spirit victoria si le is going oímos. to take us to victory if we listen. Pero ¿dónde sabe cuál es el problema? But do you know what the problem is? Es que no sabemos oír la voz del Is that we Espíritu don't know Santo. how to listen to the voice of the Holy Ignoramos la voz Spirit. del Espíritu We Santo. ignore the voice of the Holy Pero Spirit. ¿sabe cuál es But do you know la bendición? what the blessing is?
Yo me canso, hermanos, muchas veces de decirles, hermanos, lo que I tenemos get que hacer. tired of telling you guys Pero what el we have to Espíritu do. Santo But the Spirit no es como yo. is not like Él no me. se cansa de He does not decirnos get gloria. tired of telling Una us tras otra, tras one otra, time hasta after que another, Cristo after another, venga. Él until quiere Christ edificar comes. una He wants to iglesia edify His church, santa y limpia. holy and clean. Dice la palabra, a fin de prepararse para sí mismo, It says so that He can prepare for Himself una iglesia limpia, a church that is spotless, sin mancha spotless, y sin arruga and without y stain, sin contaminación de este. and without being ¿Y contaminated. sabe quién lo hace? Solos no podemos caminar. You know who does it? Because we cannot do it, walk ¿Quién by cree que lo ourselves. hace? Who do you think is the one ¿Quién cree that que lo does it? hace? El Espíritu Santo. It's the gloria a Holy Dios. Spirit. El Espíritu. Por eso se los voy a dejar. That Porque is why I will todavía leave no him. me han entendido. Because you have not understood me. Él les va a He enseñar will teach you todo all lo que yo les he enseñado. what I have taught. Les voy a recordar He's going to remind lo que ustedes aún todavía no me comprenden. what you guys don't ¿No es cierto que les understand hablaba en yet. parábolas? Isn't it true that He spoke in parables? Y decían, maestro, no And entendemos. He would say, teacher, we don't understand. ¿Y sabe qué Jesús decía? And you know what Jesus said? Tanto tiempo he andado con ustedes y no me entienden. I've been with you so long and you don't understand? Yo no estoy hablando de los 5,000 que alimenté. I'm not talking about the 5,000 that I Yo fed. estoy hablando I'm del talking pan about espiritual, aleluya, spiritual que bread no va a alimentar a 5,000, va a that is not alimentar, gonna gloria a Dios, just a feed todo aquel que 5,000, venga. but it's going to feed Porque everyone yo that comes. soy el Because pan del I cielo. am the bread from heaven. Ellos estaban pensando en la comida de los 5,000. They were thinking of that bread of the 5,000. Y él dice, me preocupan, todavía no han He says, entendido. I'm worried about you because you have Ya not me yet voy. understood. Ya me voy, I'm leaving, pero voy a dejarles el otro but I consolador. will leave the other ¿Verdad? counselor. Mire, ¿por qué no lo dejó? Do you see why He left him? Si a mucha dificultad le oímos, If with su voz, difficulty we hear esa voz de adentro. that voice Ahora from si no within. estuviera dirigiéndonos el Espíritu Now Santo, imagine if the Spirit wasn't ¿se directing imaginaría us. cómo estaría la iglesia? Could you imagine how the church would look? Porque todo lo que nos dice el Espíritu Santo Because everything that the Spirit tells us, es porque quiere edificar una iglesia santa. He para tells us Dios, because para He wants Cristo. to edify a church to be holy for God. Amén. En tercer lugar, Third, eso se llama, el primero fue ganar almas, el segundo es, So- la palabra clave so the first one was to win souls. es urgencia. The second one is urgency. Amén. Ahora sí viene el tercer punto, So then the third point is la voz de afuera. Primero fue the la voz voice de from adentro. the outside. La voz de afuera. The voice from the outside. ¿Cuántas voces, hermanos, hay afuera? How many voices are there outside? Oyó la voz que le dijo, ¿a quién enviaré? You heard the voice where He said, "Who will I send? ¿Y quién irá por vosotros? And who will go for us? ¿Quién irá por nosotros? Who will go for us?" Y tuvo Isaías And Isaiah que oír la voz de Dios y had no to listen to ignorarla. the voice of God. Sentir una pasión que To le feel quemaba a por dentro. passion that was burning sabe from qué él within. dijo? And do you know what He said? Yo iré. I will go. No regresó a ver a ningún lado para decir, manda otro. He didn't turn to the other way. Él And said, dijo, "Send yo another." He said, iré. I will go. Heme aquí. I am here. Envíame Send a me. mí. ¿Cuántos Isaías hay aquí? How many Isaiahs? ¿Cuántos do we have Isaías here? han oído la voz del Señor que dice, mira cuántos? How many Tenemos Isaiahs familias have perdidas heard or todavía. listened to the Tenemos, voice of óigalo God? bien, You know familiares that que no there's llegan a los family pies de members that Cristo. are lost, Familiares family que se members están that have perdiendo not en el been or pecado came to the más feet y of más. Christ. Families that have been lost in sin Cada more día and más more, profundo. deeply every day. La voz que clama afuera es la voz de los perdidos que The dicen, voice that alguien me calls from puede the ayudar. outside is the voice of those that are lost saying, "Can Alguien somebody tiene help me? alguna solución Does para somebody have a mí. solution for me? Me estoy ahogando. I am drowning. Ya no puedo con los I problemas. can't with these Y problems." la iglesia cerrando su And oído the church porque no closes its quiere ears because ir a they don't wanna salir, go out. llevarle el They don't evangelio want to bring the a aquel que gospel to tiene the one necesidad de that él. has necessity. Esa es la voz de afuera. That is the voice from the outside. ¿Cuántas voces perdidas hay How many que voices that están are lost, pidiendo that compasión, are asking for compassion, que quieren que se conmuevan nuestras entrañas, that they want for us to be moved from que se nos within, haga un nudo en la that there could be a garganta, knot in our throats, porque sabemos que no es cualquier, because we know that this isn't just es una alma que Dios anything. creó. It's a soul that God created. ¿Y a dónde irá And where will He go? si nadie le habla de la If palabra de nobody Dios? speaks to him about the word No of hacemos God. conciencia de esa voz de We're afuera. not conscious, or we're not being Cerramos conscious nuestros of- oídos, nuestros conscious about ojos that. We close our eyes and our ears, y no queremos ver
como la We don't want gente to de see afuera the people outside necesita, how they no need una solución not a que solution oiga, sea de aquí abajo, that would be from underneath, sino que venga del but a cielo, solution that aleluya, comes del from the trono de Dios. heavens, from the throne of God. Quiero que hagamos conciencia hoy I want you to be que la iglesia Think que about this. comenzó siendo misionera that the church started off by being a missionary hizo church, grandes cosas en el and Señor. they did great things in the Lord. Hoy la iglesia se ha vuelto una iglesia dormida But today, espiritualmente. the church has become a sleeping church, Estamos a durmiendo dormant church, en las bendiciones que Dios nos da. because we are now sleeping and dormant because of the blessings that God gives us. ¿Sabe que el Señor nos enseñó uno del fruto del Espíritu es tener compasión? Do you know that God teaches us that one of the fruits of the Spirit is to have compassion? Es sentir compasión por los It's feeling perdidos. compassion for the lost. Es saber a dónde irá su alma. Is thinking about where his soul will go. Necesitamos ver las multitudes We need to see the multitudes tal como las vio Cristo. in the same way that Christ saw them. Él estaba llorando. He cried. Él muchas veces lloró. He cried many times. Sintió el peso Felt that weight del dolor de la humanidad. of the pain of humanity. Y no pudo soportar oír la voz And he del couldn't Padre. bear hearing the voice of the Father. Y no le importó dejar su trono, Jesús de And gloria, he didn't care leaving por to oír leave la his voz del throne Padre because of que él he wanted to demandaba hear the voice of the Father that he castigo commanded. para la humanidad por estar perdida. He demanded judgment upon humanity because Sin it embargo, was lost. Jesús se levanta But Christ siente la raises up, necesidad stands up, and feels that necessity, y deja su trono de gloria. leaves that throne of glory, Viene y se hace humano and becomes human, y empieza a predicar la palabra and por begins todas to preach partes. the word Porque él everywhere. escuchó la voz del Because he heard the Padre. voice of the San Juan Father. 3:16 dice, John 3:16 says, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a For Dios. God so loved the world that he sent his only begotten Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Necesitamos ver las multitudes We como need to Cristo las see dio. the multitudes the same Las way that Christ multitudes, saw así them. como Jesús está llorando por The ellas, same way that Christ cries las for them, multitudes están the llorando, multitudes are crying gritando por el screaming. peso de su pecado. because of the weight that they have because of Los sin. pecadores están totalmente perdidos. The sins are totally lost. Están al The sinners are totally borde, lost. aquí como si They are at the estuviera yo a edge. punto de caer a una They're at the edge eternidad. of A falling into punto de caer eternity. en una eternidad. ¿Qué haría They're at si the su edge of hijo falling está a into punto de eternity. caer en What un would you do if your precipicio? son ¿Lo was at the dejaría edge ahí? of falling off a cliff? ¿Lo Would you dejaríamos leave ahí? him there? Padres, dejaríamos a nuestros hijos en un Parents, would you leave your que se would you fuera leave your hundiendo al kid there precipicio? for ¿Qué him haría to fall usted? off the cliff? ¿Qué haríamos? Lo agarraríamos We would grab him y no lo soltaríamos and we would not y lo let him go. traeríamos a We nosotros would bring y him le to diríamos us. que lo amamos. and we would tell him we love him. Eso necesitamos sentir. That's what we need to Por eso feel. la voz That is what de that is afuera what the no la voice tenemos que of the ignorar. outside we cannot ignore. Cristo llamó a sus discípulos Christ called his disciples a ser sus obreros en la viña. to be his workers Recuerda in el the texto vine. que leímos. La mies es vineyard. mucha y los obreros son So yes, pocos. so no sé cómo dice en inglés. Ok, está bien. ¿Cómo dice en inglés? En cuarto lugar, And fourth, repasamos los puntos. Amén. En primer lugar es la voz de arriba, so La in voz de first place, the voice from up above, which is the voice of God. la voz de adentro, The voice from within, la voz del Espíritu Santo, which is the voice of the Holy la voz Spirit. de afuera The voice from the outside es las personas necesitadas. are those people that have a need. Y en cuarto lugar, la voz de abajo. And then fourth is the ¿Cuál voice from será esa underneath. voz de abajo? ¿Cuál será? Which one is that voice from underneath? ¿Qué se imagina cuando decimos que la Biblia nos habla sobre la voz de abajo? What do you imagine when the Bible speaks about that voice from underneath? ¿Sabe que son los que son condenados You know, it's those that have been condemned en el infierno in hell, y nos gritan and they yell and they're screaming que no hicimos nada por ellos? that we did nothing for them. Si los pudiéramos oír, If we could hear them, nos carcomería o nos dolería hasta el alma. it would hurt our soul, ¿Sí o no? wouldn't it? Que los pudiéramos ver If we could see them y que pudiéramos decir, lo tuve enfrente. Estuvo oh, I had him frente in de front mí of me, y no le hablé del and I Evangelio. didn't speak to him about Y the mira gospel. dónde está. And look where he's at. Y él te reclamaría, And he would complain, ¿por qué no me hablaste? why didn't you talk to me about ¿Por it? qué no me hablaste de ese Dios? Why didn't you talk to me Para about que yo no God? viniera a este lugar. Because I wouldn't be in this place. ¿Verdad que hay un lugar en la Biblia que nos dice eso? Isn't there a place in the Bible Es that la talks voz about de that? abajo.
there's a voice La underneath. Biblia nos dice de dos hombres. It speaks about two men. Uno fue condenado One was al condemned infierno to hell, y estaba gritando. and he was yelling. Eso nos lo dice en el Evangelio de Lucas, su capítulo 16, That tells us in Luke 16, versículo 22 al verse 31. 22 through 31. Yo quiero leerlo, aunque es un poco extenso, pero lo quiero leer. Esa es la voz de abajo. No la podemos oír, pero la Biblia nos lo relata para que nosotros oigamos la voz. So we can't hear this voice, but the Bible tells us so that we can Nos dice understand que that esas voice. personas van a ir como ellos. Tells us that these people are going to go Tenemos que oír down la there voz, like him because we esa need to voz de hear that abajo, esa voz de voice from ellos. underneath, their Lo- voice. Y no lo dijo Pedro, lo dijo Jesús. And Peter's not the one that said it, it is Christ. Mire lo que dice. what it Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque me estoy atormentando en estas llamas. Léalo. ¿Cuál versículo es ese? Versículo 24, 24. capítulo So 16. verse 24, and he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame. ¿Sabe cuál era la condición de ese hombre? Do you know what that man's condition was? Era extremadamente It was extremely, sufriendo, it was suffering, demasiado sufriendo. too much suffering. No podía más. He couldn't bear it anymore. Mira hasta dónde llegaba él. You see where he got to. A mí, oiga, una gota de agua no me puede quitar la You see, sed cuando to yo me, tengo sed. one drop of water does not take away my ¿O alguien le thirst. quitaría la sed, hermanos? Would it take away your thirst? Pero esa es la But magnitud that is del the dolor magnitude of the pain que él estaba pasando. that he was going through. La pregunta es, ¿por qué estaba sufriendo tanto ahí? So the question is, why was he ¿Por suffering qué so estaba much? pidiendo una Why was gota he de asking agua for one en drop su of lengua? water in his tongue? ¿Por qué? Why? Vamos a verlo. We'll see. El siguiente. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. But Abraham said, Child, remember that during your life you received your good things, and likewise Lazarus bad things, but now he is being comforted here, and you are in agony. Estaba siendo atormentado So he was being tormented porque él because he tenía su corazón apartado de Dios. had his heart away from No God. había recibido el mensaje de Cristo. He had not received the message from Christ. of Y Christ. ahora él, And today, su condición se había his condition cambiado. had changed. Primero en la tierra, First, tenía here on todo, earth, he had it all, pero no tenía la eternidad. but he didn't have eternity. No tenía a Cristo. He didn't have Christ. Cuando él muere, When he dies, se torna contrario. so it changes to the No contrary. tiene nada. He doesn't have anything. Lo que tiene es dolor, What he has is pain, sufrimiento, suffering, como nunca se lo había imaginado. in the way that he had never imagined. Estaba atormentando a llamas. He was being tormented in flames. Estaba en un lugar de tormento. He was in a place of torment. Y pedía, imploraba perdón He was begging for forgiveness o or misericordia. mercy. Y pedía que se le diera una gota And he de was agua. asking for one drop of water. ¿Qué estaba haciendo? Estaba clamando. What was he doing? He was crying out. Y usted dirá, hermano, yo no oigo la voz, pero lo oímos en la Biblia. And you say, well, I don't La hear Biblia that nos voice, dice but que we hear tal it in como Scripture este, that just like these, hay muchos there are many que van a ir a ese that are lugar going to go to that place. y que en el lugar donde van a In ir, that place that they're going to go ellos to, van a clavar they're going misericordia, to cry out for mercy. pero ya no va a haber But misericordia there en won't ese be any more lugar, mercy in that place. porque ellos en vida, Because in life, tal vez nadie le habló de Cristo, maybe nobody spoke to them about tal Christ. vez lo rechazaron, Maybe they rejected him. tal vez fueron burladores, Maybe they mocked him. pero ¿qué sería que si nadie le habló de Cristo? But what happened if nobody spoke to him? ¿No es cierto que es nuestra About Christ? responsabilidad? But isn't it our ¿Es cierto responsibility? que nuestra no es responsabilidad? Isn't it our responsibility? Es mi It's my responsabilidad, responsibility. es su It's responsabilidad. your responsibility. ¿Cuántas veces por semana hablamos de Cristo? How many times every week do we speak about Christ? ¿Cuántas veces estamos dispuestos How many times are we willing a hablarle a alguien, to talk to somebody, a hablarle a nuestro compañero? to speak to our coworker? ¿Sabe que hay muchas cosas que nos distancian? Do you know many things that distance us, Que no nos dejan hablarle a alguna that don't persona. allow us to speak to a specific person? Es porque no estamos, hermanos, viviendo en comunión. Sometimes it's because we're not living in ¿Y communion. sabe qué es lo que le limita a usted y a mí? You know what it is that limits you and me, you and I? Que no han visto el fruto del Espíritu en nosotros. That we have not seen that fruit of the Spirit. No hemos within dado el us. testimonio We have not given necesario. that testimony that is necessary, Y nos sentimos confrontados. and we feel confronted. Cuando yo a alguien le digo que Cristo le ama,
When I tell somebody that Christ loves them y él no puede ver el amor de Dios en mí. and he cannot see that love of Cuando a alguien God le digo que in Cristo me, cambia, when I tell y them no han that visto el God cambio en mí, changes, but they sigo can't see the siendo el change in mismo. me and I'm still the same. Oye, iglesia, tenemos que cambiar. Church, we need to Yo change. sé que usted no va a poder cambiar. I know that you won't be able to change. Con sus fuerzas no va a poder With your cambiar. own strength, you won't be Si able esto to te ha change. detenido, If this has hay stopped you, solución. there's a solution. Y la solución está And the solution is venir a Cristo in coming to Christ y decirle, Señor, and saying, quiero Lord, tener esa comunión I contigo. want to have that communion with you. No me quiero avergonzar de ti. I don't want to be ashamed Ni of quiero you. que otros And I don't want others, no vengan a los pies de ti, and I don't want for others not to come to your feet porque no te ven en mí. because they don't see you Yo quiero in ser me. tu reflejo. I want to reflect you. Yo quiero ser tu reflejo donde quiera que esté. I want to be a reflection De modo que si wherever I alguno am, está en Cristo, in the way that if somebody is in Christ, nueva criatura es. they're a new creature. El hombre rico The rich man, en el infierno sin esperanza. he's in hell without any hope. Estando en el infierno, Being in hell, este hombre tenía un deseo this man had a desire de ver la salvación de to 5 see hermanos de él. salvation ¿No es of the cierto? 5 brothers that he had. ¿No es cierto que eso dice la Biblia? Isn't that what the scripture Si says? lo han leído en San Lucas que dice, le dijo, Señor, manda, Have you manda, seen in Luke where it says, send Abraham. somebody, send Abraham, porque tengo 5 hermanos because I have 5 brothers, para que no vengan a este and lugar I de don't want them to tormento. come to this place. No venga, por favor, no quiero que vengan a este I lugar de don't want them to tormento. come to this place of torment. Estaba clamando, He was crying dando out, voces desde el infierno. giving voices from underneath, from hell. Pero quiero decirle que es el único lugar But I want to tell you that that's the only place donde el hombre está separado de Dios. where the man or humans are separated from God. A pesar de que el hombre aquí en la tierra Even though here on earth es humans pecador, are sinners, la presencia de Dios está allí para cuando ellos claman, the presence of God is there for whenever they porque cry Él out, está en todas partes. because He's everywhere. Pero en ese lugar, But in that place, Dios God los abandona. abandons them. Y sentir el abandono de Dios yo creo que es lo peor que And podamos sentir. to ¿Sí feel o no? God's abandonment, I think, is the worst thing ¿Cuánto that lo we creen, can hermano? feel. Who Que believes that? sentirnos abandonados de Feeling Dios abandoned es lo by peor God que puede is the sentir worst un ser feeling that humano. a human being can feel. Quiero ir terminando. I want to finish off by saying, Gracias a Dios, thank God, usted y yo, you and I, alguien nos habló del Evangelio. somebody spoke to us about Alguien the tuvo gospel. que oír la voz del Evangelio. Somebody heard the Alguien tuvo gospel. que oír la voz de afuera. Somebody had to hear the voice from Alguien tuvo que outside. oír la voz de adentro. Somebody had to hear that voice from Alguien tuvo within. que oír la voz de abajo. Somebody had to hear that voice from underneath. Alguien tuvo que oír la voz de Somebody arriba. had to hear that voice from above. Y se nos acercaron. And they Hace came muchos towards us años. many years ago. La voz, hermanos, de Dios, un hombre voice of varón God. escuchó A man heard it y llegó a predicar la palabra cuando yo era un niño. and went to preach.